こんにちは。Pupils for Life のイサです。今回はフィリピン語のアルファベット、アバカダを一緒に勉強しましょう。では、ドリルを始めましょう。あ、araw, edad, ibon, o, oras, u, ulan, ba, bahay, be, benta, bi, bintana, bo, bote, bu, bundok, ka, kanin, ke, candy, ki, kidlat, ko, coche, ku, kusina, da, dagat, de, deposito, di, dibdib, do, doktor, du, durian, ga, gabi, ge, guerrilla, gi, guitarra, go, gobierno, gu, guro, ha, hapon, he, genio, hi, hipon, ho, hotel, hu, jueves, la, lápiz, le, león, li, libro, lo, lobo, lu, luma, ma, mata, me, merienda, mi, misa, mo, motor, mu, multo, na,
nanay, nanay, ne, ne, negosyo, negosyo, ni, niyog, niyog, no, nobyembre, nobyembre, nu, numero, nga, ngayon, nge, ngipin, ngo, ngoyong, ngu, nguya, pa, paa, pe, pera, pi, piña, po, poso, pu, pulis, ra, radyo, re, reseta, ri, ribbon, ro, rosas, ru, ruta, sa, saging, se, semento, si, sibuyas, so, sorbetes, su, suman, ta, tao, te, tenga, ti, tindahan, to, toyo, tu, tulog, wa, walis, we, huelga, wi, wika, wo, walk, wu, umagayway, ya, yaman, ye, yellow, yi, yearbook, yo, yo-yo, you, yuko, nya, Santo Niño, kwa, Quezon City,はい、これでアバカダは終わりです。みんなすごく頑張りましたね。
もしよかったら、チャンネル登録、いいね、コメントをお願いしますね。最後まで見てくれてありがとうございます。またね。